welcome to Batang Pasaway. Huwag kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. And comment. For today's video ay magpapatay-patayan kami. My name is Princess and Miss Rian. My name is Rico yan. Princess. Prince. Mag-intro ka na. Intro mo na. Intro, pasok. Isa pa. Ako na guys. Intro pa. Ay, pre! Dito ka dyan. Pre! Pre! O, pre! Pre, gawin mo si pre. Yabang ko si pre eh. Pre, dito na ulari. Say mo ko dyan. O, ano nangyayari sa inyo? Yan kasi kaibigan mo na mamangga eh. Pal. Eh, pal ka dyan. Yabang. Wait lang, pre. Oo, pre. Sabihin nyo, ano? Pre! Bato! Ano yan? Pre, pasok! Pre! 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 Anong nangyari sa'yo? Ipapagganti yung kultas-kultas.